आज आज आसिकी संबलपुर हुमा मंदिर अच्छी विमलेश्वर कहते बाबा विमलेश्वर वक्र मंदिर आम आज आसिकी से पहुँची जाइए। एबे मंदिर भितर को आम प्रवेश करवा। यहाँ एक्चुअली वक्र मंदिर भाव में परिचित ओडिशार एटा एमती मंदिर कौटी देखा मिले जो देखते लिखाई शैवपीठ विमलेश्वर बाबा वक्र मंदिर हुमा। आम देखा मंदिर केमती कौन रही केमिति कौन बंका बोली कहते माने वक्र अर्थ बंका तो से बंका रही मंदिर। तो आम मंदिर को जीवा देखा। मंदिर रही चांदनी मंदिर भीतर को जीवा। आमर एठी बासुआ बलद रही प्रभु को पूरा मुख करी रही बासुआ बलद एमती सीधारे आ भितर माने मंदिर देखो बंका अच्छे मु भल से देखेबी बाकी एबे फास्ट आपण देखो कि मंदिर टिके बंका देखा सामने लोक अच्छा गलापर मुझे देखा। दौल मंडप भी रही प्रभुंर बौल गछ पाखे अच्छी सेपटे माँ भैरवी देवी मंदिर अच्छी एपटे नवग्रह मंदिर अच्छी सेपटे हनुमान भी मंदिर रही चारिपार्श्वे मंदिर सब विद्यमान होती। आम वक्रटा टिके देखीदबा मंदिर केमती केते लोक अच्छा वक्रटा टिके देखा भितर को गले आम देखी पार। देखो मुझे भीतर को प्रवेश कर बहुत भक्तर सो छुट्टी थाए देखो ये मु विजुआल आने चाहिए केमती बंका रही तो मंदिर सामने एमती ही बंका रही मंदिर आमर तो भीतर को बोधे कैमेरा अलाउ नहीं से आम बाहर जा देखा आपन प्रभु को देखेबी। मंदिर पूरा देखिले पूरा चारिपट बुलाऊँ यहाँ देखो केमती तार चतुर्पार्श्व मुझे देखे दूसरी आपन को देखु सेपटे आम टेकी हबार देखी एवं ढली जीवार मंदिर पूरा विजुआल मुझे चाहिए। देखो मंदिरटा केमती ढलिकिना रही तो यहाँ एमती ढलिकी रही एंगल अनुसार देखो फोटो भी नौ आम हुमा मंदिर बाबा जिते बाहरी से कालीगाई बरगढ़ जिला बेड़न ब्लॉक पोपंगा गाँव आसिक क्षीर दौला मंदिर भितर क्षीर देकर से महानदी पार होकर आसे पार होकर जाए मालिक जिते से छुआ के जिते गला मालिक कहला वर्ष धोई कर बिकी दौचे बोली कहला 3 नंबर दिन चोरुआ गाई पछे पछे आसिक जे
महानदी पार जितेले पकेला पानी के चौरा नई धरिकी गाय सागे आसिकी गाय मंदिर के जो संगला देखला घोरस निजे देदेला और फिर बाहरला गाय जो फिर महानदी पार हो गला चौरा तार संगे लेन धरिकी पार हो गला। ये होची उमा मंदिर ये केते वर्षर मंदिर 800 वर्ष 800 वर्षर मंदिर आ ये मंदिर कोन महानता रही और हाँ मंदिर महानता सेते बेले इरा ठाकुर जिते बाहरी जाइछन सेते बेले विश्वकर्मा तैयारी होई चारटा मंदिर आ ये मंदिर जो बड़का माने वक्र रही तार हाँ सेटा भगवान से करिछन ये मंदिर कोन पूरा टोटली माने बाहरी ना के बनै नहीं मनुष्य बने नुहे इरा विश्वकर्मा तैयारी आउ एठी हमर भगवान जेतोले केतोले आसीबार जिबार के लोक के अनुभव करिछन हाँ जानू लोक जानि आपण जानि छथि हाँ मु जानछि किछि आपण भी केबे अनुभव करिछथि से अनुभूति टिके हम संगे टिके आपण शेयर कले भलो होता हो नहीं जेतेले मंदिर भीतर नागरे फूलमाला चढ़ाऊली से बाहर करी भजनी हाथ करी डेग हाथ पकड़ हाथ ऊपर चढ़ी ना बेक देकी ना हाँ बेक बेक एति मु जानि आउ एठी की हमर बाहर लोक केमती कोन आसुचंती यात्री सब केमती आसुचंती यात्री जागरो आसुचंती यात्री कटक भुवनेश्वर बालेश्वर एंदा सब आड़ हो बहुत तो एपड़ पश्चिम ओडिसा तो आसुचंती बहुत आउ ता सहित भी हमर से पड़ कटक भुवनेश्वर बारिपदा बालेश्वर सब आड़ आसु जिनको एबे टीरा मासे कमी जे गाड़ी माने जिनको 40 50 60 टा पर्यंत बस आस और छोटिया गाड़ी के कौन आउ ये जो मां भैरवी अछंती ये कोन से मंदिर हेला दिन रु अछंती हां ये बाहरी जंदी ये भैरवी आंकर माने भगवान कर कोन आंक सहित ये अछि ताको सहित गाना जो कहि देखो हमर से बक्रेश्वर मंदिर इनु जदी बानी इते देखबा मंदिर बाटो केमती हमरो मंदिर पूरा बंका रही प्रभु से बंका ये अच्छी से वक्र मंदिर नारीटा परिचित देखो मंदिरटा ये केमती बंकी केमती बंकी प्रभु हमारे भितर अच्छा आपन को फांका बेले देखेबी बाकी एबे तो आप जानीपारे केते परिमाण में से बंका रही मंदिर प्रभु मंदिर चारिपार्श्व भी आम सब चतुर्पाश मंदिर बुली आसवा मंदिर एमती ही रही ऊपर तल जाके एमती ही रही आम आउ गोटे मंदिर जा देखिए केमती बंका है मंदिर पूरा बंकार फोटो भी मुझे देखेबी गोटे मंदिर को जीवा देखो केमती पूरा बंकाई मंदिर अच्छी कपिलेश्वर मंदिर कपिलेश्वर पाखे भुवनेश्वर अच्छा ये होती बाबा कपिलेश्वर या मंदिर भी बहुत बंका ये जेतिक मंदिर अच्छी सबू जाक बंका अच्छी माने बकर अच्छी देखु ये भी यार पूरा विजुअल देखु लिखाई भुवनेश्वर मंदिर ये बाबा भुवनेश्वर कहूँ
ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ଆଉ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଦେବି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ଏଇଠି ବହୁତ ଲୋକ ଆମର ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ପୁରା ବଙ୍କା ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତାର ଜଷ୍ଟ ସାଇଡ଼ଟା କେମିତି ଟେକି ହେଇକି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଅନାନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର କେମିତି ବଙ୍କା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆର ଫଟୋ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଆପଣ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ମନ୍ଦିର ପୁରା ଢଳିକିନା ରହିଛି। ଏବେ ପୁରା ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲେଇ ଦେଲି, ପ୍ରଭୁକୁ ବି ଦେଖେଇଦେଲି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଠି ମା ଭୈରବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ବି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହ ରହିଛି। ଏଇଟା ତାର ଗେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବି ବଙ୍କା ରହୁଛି, ମାନେ ଟୋଟାଲ ପୁରା ବଙ୍କା ହିଁ, ମନ୍ଦିର ହିଁ ପୁରା ବକ୍ର ରହିଛି। ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆମର। ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା, ବଳଭଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ମା ଭୈରବୀ ଦେବୀ। ନିମ୍ବ ଗଛର ସାମ୍ନାରେ ମା ଭୈରବୀ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଭୈରବୀ ଦେବୀ। ଏଇସବୁ ମାନସିକର ଡୋରି, ସବୁ ଏଇ ମାନସିକ ବୃକ୍ଷ ଏଠି ରହିଛି। ମାନସିକ ଡୋରି ସବୁ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଏଠି। ନବଗ୍ରହ ପୀଠ, ନବଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ବି ଅଛି ଏଠି। ନବଗ୍ରହ ଠାକୁର ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି କାଳିଜାଇର ବିଗ୍ରହ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତା ପାଖକୁ ଆମର ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ବଡ଼ ବାସା ବଳଦ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି। ଖମ୍ବ ଟାଇପ୍ର ଦେବୀ ଏଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆରପଟରେ ବି ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ। ଏପଟେ ତ୍ରିଶୂଳ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଆମ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଛର କିଛି ରହିଛି। ଦେଖିବା ମାଛକୁ। ମହାନଦୀର କୂଳେ ଅଛନ୍ତି। ମହାନଦୀ ମାଛମାନେ ରହିଛନ୍ତି ମହାନଦୀରେ। କେତେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା।
ଡଙ୍ଗାରେ ପାରି ସେପଟକୁ ଗଲେ ଅଛି ବି ମନ୍ଦିର। ମାଉସୀ ସେପଟେ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗା ଅଛି ସେ ଡଙ୍ଗାରେ କୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ହଁ କାଲି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ମାଛ କଟା ଅଛି। ସେ ଜାଗାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ଧେରକୁଦ। ସେଇଠି କାଳିମା ଅଛନ୍ତି? କାଳିମା ଅଛନ୍ আর ମାଛ କଟା ମୂର୍ତ୍ତି। ହଁ ସେଟାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛନ୍। ହଁ ଝିଅ ପୁଅ ସବେ। ହଁ ଡଙ୍ଗା ଭଡ଼ା। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମା କାଳୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଡଙ୍ଗାରେ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ମାଛ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ମାଛ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମିଠାଇ ଦିଆଯିବ ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମେ ମିଠା ଦବୁ ଦେଖିବା ସେ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ କେମିତି ଉଠୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ? କେତେ ସୁନ୍ଦର। କେତେ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହଉଛି ଏଠି। ବଡ଼ ମାଛ ଅଛି ନା? ଦିଟା ମାଛ, ଦିଟା ତିନିଟା ମାଛ ପିସ୍। ସେପଟକୁ ଯିବା। मुन्ना संजीव कुमार पुजारी, श्री श्री विमलेश्वर महादेव बकर मंदिर हुमा मंदिर पूजक। एटा संबलपुर 23 किलोमीटर दूर रे अच्छी विमलेश्वर बाबा बकर मंदिर हुमा। बेसिकरी मंदिर बकर पाई आ माछ मानक पाई एठाକୁ बेसी पर्यटक आसुचंती। आ मंदिर तैयारी होइछि अनुमानिक 1445 रु 1545 मसीहा भितर। ना एटा आरंभर पाताली होता पर एटा राजा संबलपुर राजा बलराम सिंहदेव द्वारा निर्माण है। सेटा कहीं कही पारु नांती, साइंटिफिक टीम आसिक भी जाइछंती। सेटा कोन पई बक्र होइछि कहीं कही पारु नांती। एटा मंदिर महात्मा एठी से मंदिर शिवंग पई बेसी बक्र मंदिर पई बेसी मुख्य। एठी वृषभ अछंती, गणेश अछंती, झाड़ेश्वरी, सेटा कपिलेश्वर, भुवनेश्वर, माँ भैरवी, हनुमान अछंती और जगन्नाथ। हाँ, शिवरात्रि तो मुख्य पर्व विमलेश्वर महादेव शिवरात्रि 7 दिन एठारे मेला लगे। आ बहुत आम ओडिशा भितर बाहर भी लोक मैंने आसती दर्शन पाई जागर रहा। हाँ, चंदन यात्रा अच्छी श्रावण मासरे भिड़ हुए, फगुन पूर्णिमा
ଆମର ଯୋଉ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହ କଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଣ୍ଡାର ଘରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଚାଉଳ ଡାଲି ସବୁ ଆସେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଯେଉଁଟା ଶୃଙ୍ଗାର ସାମଗ୍ରୀ ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ମାନେ ଅଛି। ଆପଣ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ମାନେ ଯିବା ଆସିବା କିମ୍ବା ଦେଖିବାର କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି? ହଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଏଠାରେ କୁହାଯାଏ ନିଜେ ନିଜେ ଆପେ ଆପେ ଜଳସେଇ ହେଇଯାନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ହଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଏଇଟା ସବୁ ପାତାଳ ଫୁଟା ସେଇଟା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଶୃଙ୍ଗ ଅଛି। ସେ ନିଜେ ଆପେ ଆପେ ଜଳସେଇ ହେବେ ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ଜଳସେଇ କଲେ ବି ଆପଣ ସେଇଟା ପୂରେଇ ପାରିବେନି। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେ ଆପେ ଆପେ ଜଳସେଇ ହେଇଯାନ୍ତି ପୁଣି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ହେଇଯାଏ ଠାକୁର ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି କି ନାଇଁ ସେ ଉପରକୁ କମ୍ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ହଁ ପାଣି ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଆପଣ ଦର୍ଶକମାନେ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ କହିବେ? ହଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିଲେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଆଉ ଟିକେ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ, ବାହାରେ ପ୍ରଚାର ହେବ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ସୁବିଧା ବି କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଖାଇବା ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ନଦୀରେ ଯେଉଁ କୁଡ଼ ମାଛଟା ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠାକୁର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ବୋଲି ଭକ୍ତମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ମାଛକୁ କେହି ଧରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଟା ଯିଏ ଧରିବ ଆଗରୁ ପ୍ରଥା ଅଛି, ଧରିକି କାଟିଲେ ସେ ପାଷାଣ ହେଇଯିବାର ପ୍ରଥା ଅଛି। ହଁ ହଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇଟା ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ବୋଲି ସେ କେହି ମାଛକୁ ଧରନ୍ତିନି। ହଁ ମନ୍ଦିର ଯେବେଠୁ ହେଇଛି ସେବେଠୁ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତାର ଅଛି। ସେଠି ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ କାলী ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଧରିକି କାଟୁଥିଲା, ସେ ପଥର ହେଇଯାଇଛି।